हेलो साग मैंने गुड मॉर्निंग। आज न्यू वीडियो को स्वागत। सकाल सकाल तो मुझे गाधे पाधे रेडी होगी बसगली आटे आसिक ताड़िया घरे बसिक ये ब्लॉग स्टार्ट करची। आसिक बसिक स्टार्ट करची। आज तो मौसम बहुत बढ़िया आज खरा खरा आसला हारी सकाल सकाल खरा तो आसला हारी कौन कर चल खरा टे बसिकी देखिया कार्यक्रम कौन हो। खरा बेसी जा पड़ोनी बेसी बाट जा पड़ोनी कारण आम दुआर पिंडारे ही खरा पड़ुची किचेन भितर को खरा पड़ुची किचेन भितर जा खरा बाजुची ये बसिया खरा टे बसिकी ब्लॉगटा आरंभ करिया। देख आज मौसम पूरा खरा दुआरे पूरा खरा खरा पाग अच्छी राजा को आनिकी खरारे बसई देजु राजा तार बसी खरारे दुआर घर तो आम सुखा को नहीं आ दुआर घर सुखनी देख आम पूरा किचेन भीतर को खरा जा किचेन रोसैया पूरा रेडी चल सकाल सकाल तार कार्यक्रम कौन रोसई चलती स्पेशल आइटम देखिया कौन स्पेशल आइटम हो तर। ओहो पियाज बैगण भजा गोटे स्पेशल आइटम टमाटो पियाज धनिया पत्र रखा चकटा हम चकटा तो भर्ता हम एटा कौन भजा भर्ता टेस्ट अच्छी ना तुम खाई ना समय होनी खाई पान सकाल तरबर जाऊँ तो कदी हौ आमर भजा भर्ता हो भजा भर्ता हो बैगण बैगण टमाटो पियाज सब पड़ भजा हेब तापर चटनी हेब तापर भर्ता हम सीझे तो चकट देले भर्ता आउ एते पाला कहीं कर पवन तो सियाड़े जाऊे पियाज भजार बास्ना जमी सेमती अलग कौन देख ये गोटे स्पेशल आइटम कौन गोटे टमाटो पियाज धनिया पत्र लंका बैगण सब पड़ी पुणी कौन भजा है पूरा बाघेरा घर टमाटो पड़ी खाइबनी चटनी तो हेल्ले समस्त खाइब खाइबनी चटनी स्पेशल आइटम सर पुणी आलू भजा है आउ थे हम आलू भजा कौन कराब एम सब सारू करवा आलू खाई लोक डायबिटीज कि आमर प्रत्येक तरकार आलू न कहले आलू भल हम ना आउ गोटे मियाऊ आइला मियाऊ मियाऊ एटा देसी मियाऊ हौ देसी मियाऊ आइली देसी ए पुणी कड़ी साइकल चलेबू पिलार किसी काम ना जल्दी चले क्या आसी आइले भात खाइया खाई रेडी हो जीवु पाठ पढ़िया टिंगू टिंगू इधर आओ इधर हेलो गाइस करने कहीं रे हेलो गाइस शुणुनी और तार इंटरेस्ट नहीं हालो गाइस कर ना से आग फोन देखले दौड़ी पलि आस हालो गाइस कर कारण मुझे ये लगे स्टिक लगे स्टिक लगे से आई था धरिया हौ चल आमर कार्यक्रम चली ये भजा भजी सरू तापर खाया तापर खटिया को दिया नुआ वर्ष जेहेतु आसला
ଆଉ ଖଟିବାକୁ ଯେ ହାରି 2-4 ଦିନ ଖଟିଲେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡ। ପଇସା ପତ୍ର ଏଇଟା ସର୍ଟ। ଅଇନା ମିନିମମ୍ 4 ଦିନ 5 ଦିନରେ ନା 7,000 ଟଙ୍କା 8,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। 4 ଦିନରେ 8,000 କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? 4 ଦିନରେ 2,000 ହେଇପାରିବ। 8,000 କୋଉଠି ହବ? କିସ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛି 2,022 ଟଙ୍କା। ଆଉ ବ୍ୟବହାର 2ଟା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ 21 ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ 12 ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଛି। 2ଟା ଛୁଆଙ୍କର 2ଟା ପୂଜା, ଆଉ ପୁଣି ହାତରେ ନୂଆ ବର୍ଷ। ଆଉ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ନା 5 ଦିନରେ 10,000 8,000 ଯିବ। ହଉ ତଥାପି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କରିଛି ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଯାହାହେଲେ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଅଇନା ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି, ସୁଖ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉ। ବାଟ ଓଷା ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଦୁଃଖଟାକୁ ପକେଇଦେବୁ, ସୁଖଟାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ବାଟ ଓଳିଆ କରିକି। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ 25 ବାଟ ଓଳିଆ ଆଇଲେ, ଯେଉଁ ଯମଦୂତୀ ଆଇଲେ, ସେତିକି ବେଳକୁ ଆମର ସୁଖ ଆସିବ। କାରଣ ଦୁଃଖ ପକେଇଦେବୁ ଓଳେଇକି, ସୁଖ ତକ ଆଣିବୁ। ଆଉ ଏଥର ବୋଧେ ଦୁଃଖ ପକେଇ ଦେଇଛି, ସୁଖ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଦୁଃଖ ଆଣିଛୁ। ହଉ ଖରାଦିନେ ଏମିତି ବସିବ ଯୋଉ ମଜା, ଆଉ କ'ଣ ଖରାଦିନେ ଅଛି? ଚୁଲିରେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇକି ବସିବ। ଶୀତ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଗୋଡ଼ ପୁରେଇକି ବସିବ, ହାତ ପୁରେଇକି ବସିବ। ଲଙ୍ଗ ଲାଇନ ଘର ନା ନାହିଁ, ଦାଣ୍ଡ ସାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିବ ମାନେ ଏପଟୁ ଦେବ ଲାଇଟ୍, ସେପଟୁ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପୁରା ଚୁଆରେ ଏମିତି ହୋଇଥିବେ, ପୁରା ଚୁପଚାପ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୀତ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଅ ଦେଖିବ, ମାନେ କିଏ ନିଆଁ ପୋଇକି ବଇଥିବ, କିଏ ଖରାରେ ବଇଥିବେ, କିଏ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ବଇଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ। ଆଉ ଖରା ଦିନ ହେଲେ ଏଗୁରା କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଲି ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦିହରେ ବୋଧେ ଏଇନା ବି ଝାଳ ବୋଇଥାଏ, ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଶୀତ ଦିନ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ଶୀତ ଦିନ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଖରା ଦିନ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, କାହିଁ ଖରା ଦିନଟା ଆଇଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ଟୁପୁ ଟୁପୁ କାଦୁଅ ବର। ଶୀତ ଦିନ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ, ନହେଲେ ଖରାପ। ହଉ ଖାଇବା ଦେଖିବା। ଅଇନା ଟିକେ ମୋର କହି ହେଉନି, କାରଣ ଥଣ୍ଡାରେ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କହି ହେଉନି ଜୋର। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖେଇବି। ହେମଦସ୍ତାରେ ପୁରେଇକି କୁଟି ଦେଲି ନହେଲେ। ହେମଦସ୍ତାରେ ହାତ ଚଟଣି ତ ସ୍ୱାଦ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ରାଗ ଚକଟା ହେଇଛି, ଖାଇବ। ଏଇଆକୁ ଖାଇବ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଟିକେ କରିକି ଦେବ। ସେଥିରେ ଭରପୁର ପ୍ରୋଟିନ୍ ପଇଛି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆଳୁ ଭରତାରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହିବି ଆଉ ଥରେ କର। ଏଇଠି ଆମର ଖିଆ ଚାଲିଲା ପଖାଳ। ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଅଛି ଆଜି ଆମର। ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମରେ ଚଟଣି କି ଭଜା। ରାଗ ହଉଛି ଭାରି, ଲାଇଟ୍ ପୁରା ଲଙ୍କା ରଖିଦେଇଛି, ପୁରା ରାଗ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଖଟିଆକୁ। ଖଟିକି ଆସିଲେ ଯୋଉ କଥା। ତ ଆଜିର ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ।
ভিডিও ভাল লাগিলে লাইক କରିବେ, ନ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ ବାଏ। ନା আমি কিছু কইব, পয়সা নাই, মন দুঃখ। ବାଏ ବାଏ କହ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ବାଏ ବାଏ।